Sir, unsa day kalahian sa pobre ug sa dato? Ingon ani na siya, ma'am. Aminaw ha. Kutob sa nakakita aning video, paminawa ninyo. Inani magud ni. Sa imong pangutana unsay kalahian sa pobre ug sa dato? Akong tabagon. Ingon ani na siya, ma'am. Kita lilahi tag kinabuhi. Kita lilahi tag karapatan. Kita lilahi ta og batasan. Nagkasiparit bitaw tanan sa matag usa kanato. So, inyong pangutana unsay nagkalahi sa pobre ug sa dato? Ma'am, di jud na mapareha lilahi na tanan, pero usa ray answer ana. Sige. Ako pobre, ikaw dato. Oh. Sige ha, paminaw ha. Dato ka, ako pobre. Ikaw hotel ka katrabaho. Ang ako construction worker. Pero ang answer parehatang nanarbaho. Ang imong sweldo diha 30k ang bulan. Ako dire 20 pesos ang adlaw. Pero pareha ta nga naay sweldo. Ikaw gakaon ka imong sudan kada adlaw karne. Kinamo kay kaya. Ako kada adlaw akong sudan utan, ginamos or buwad. Pero ang answer parehatang nabusog. Ikaw nindot kay kag balay. Imong balay 5 kandana, ang ako payag. Pero parihata nga naay balay. Matulog ka ang imong higdaanan kutson. Matulog ka ang imong higdaanan electric fan. Ako natulog ko nga akong higdaanan karton. Natulog ko nga akong hangin presko gikan sa kalibunan. Pero parehatang nakatulog, parehata nga nakapahuway anang gabi una. Ikaw padung kasi mong trabahoan disakyanan kay dato man ka. Ako padung ko sa kong trabahoan naglakaw, nagbaklay ko. Pero parehatan nakaabot sa ato ang matag usa ka destinasyon. So unsay kalahian? Pareha raman usa ra may gyapoy answer. Kung pananglitan ang imong tubig bugnaw, kay nama kay dispenser rep dato man ka. So ako pobre. So akong giinom kada adlaw tubig MC or tabay. Kay pobre lagi. Pero pareha man ta nga nakainom. pareha tang giinom tubig. Unsa may kalahian dato og sa pobre? Lahi na siya pero usa ray answer. Sus. Dayon ingon ani. Ikaw na kay dindot kag kaon. Ikaw ning adto kag Jollibee, ning adto kag McDo, ning adto kag Andox. So dinha dapita indot kay kag himtang. Nakakaon ka. Ang ako dire sa ako ang gipuy-an naglugaw ko. So maglugaw ning kaon ko so ikaw naa ka sa McDo. Unsa may kalahian nga pareha mo tang nakakaon? So, di ba? So ang nakaapan lang porket kay nakagraduate ka og eskwela, porket kay ning engineer ka, porket kay na doktor ka, ubos na kaayo imong pagtan-aw sa mga tawo nga wa nakagraduate. Ma'am, sayop. Kay ngano man, ug unsay naa nimo nga wala sa amoa, ang answer ana usara. Pananglitan, doktor ka. O sige, doktor ka kami, nagsakit mi. Magpatambal mi ninyo. Unya, ang kamo pong mga dato, doktor ka, kinakay gitrabahoon sa imong balay, so ning duol po ka namong pobre. Sa may nakalahian nga bawas-bawas ra ta. Ang tanan kung unsay naa sa atong kagalingon,
hinulman ra na dili na mahitabo nga ini kamatay ato unang madala. Ang pinakanindot jud diri sa kalibutan, ang kanang nindot kaayo nga pamatasan, kanang ikabilin nimo sa kalibutan nga imahatag nimo pagtulunan sa lain nga ingon ani na kinaiya mo idalha, ingon ani nga batasan mo ito mana dalha gikan sa imong pagkabata hangtod magtiguang. Ingon ana ang itudlo, dili na nimo mabilin kayutaan, sakyanan, trabaho, di na nimo madala. Ang imuhang madala sa imong pagkatigulang hantod ka paon sa kinabuhi, imong kinabuhi paon sa Ginoo. Ang imong madala imo ra gitawong sinina. Kung pananglitan dako kay kag yuta, ini kamatay nato ang maangko nato nga yuta 2 metros ra jud na kwadrado. So dili lang kaita magpalabi og hilas, dili lang kaita magpalabi og bati sa tong kinaiya, kay ang sangkuan usara. Kung dato ka, manginhanglan ka nako, tabangan di ka. Kung pobre ko, nanginhanglan ko nimo, tabangan ko nimo. So ana lang dili kay pobre na idaw nimo kitungod dato ka, dili na mao. Kay ang answer na usara, Ginoo gihapon ta mo sampit, madato man ta og mapobre. Salamat sa imong pangutana ma'am, daghang salamat. I hope na pagtulunan palihog og share ani nga video para pud sa uban. Salamat.